ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ আজি জলাশয়কে কিনাৰে কুৰিথি 5 নম্বৰ শাৰী আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে ৰিডিংখিনি তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনি লোৱা। জলাশয়কে কিনারে কুরিথি, জলাশয়কে কিনারে কুরিথি, हरे नीले पत्तों का घेरा था, पानी पर आम की डाल आई हुई, गहरे अंधकार का डेरा था, किनारे सुनसान थे जुगनू के, दल दम के यहाँ वहाँ चमके, वन का परिमल लिए मलय बहा, नारियल के पेड़ हिले क्रम से, तार खड़े ताक रहे थे सबको, पपीहा पुकार रहा था सिपा, सियार बिछाड़ते थे आराम से, उजाला हो गया और तारा सिपा, लहरें उठती थी सरोवर में, तारा चमकता था अंतर में, कभी सूर्यकांत त्रिपाठी निरला। आवे जाने तुम्हालोके कविर परिचय पाबा। निरलाजी छायावाद के प्रतिनिधि कवि है। जे निरलाजी छायावादीर प्रतिनिधि कवि आसिल। उनका जन्म 1896 में हुआ था। तेखेतर जन्म হৈছিল 1896 सनत। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, बेला, कुकुरमुत्ता, नयपत्य, अपरा आदि। तेखेतर प्रमुख काव्य रचनाবিলাক হ'ল अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, बेला, कुकुरमुत्ता, नयपत्य, अपरा इत्यादि। उनका मृत्यु 1961 में हुआ था। तेखेतर मृत्यु হৈছিল 1961 ইংৰাজী চনত। পিছলৈ তোমালোকে নিৰলাজীৰ বিষয়ে গভীৰভাৱে পঢ়িবলৈ পাবা। জলাশয়কে কিনাৰে কুৰিথি অৰ্থাৎ জলাশয়ৰ পাৰত কুঁৱৰী মানে কুঁৱলী আছিল। এই কবিতাটিত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ সুন্দৰ আৰু মনোৰম দৃশ্য বৰ্ণনা কৰিছে। এতিয়া তোমালোকে এই কবিতাটোৰ মূল অনুবাদখিনি চোৱা। জলাশয়কে কিনাৰে কুৰিথি, কুঁৱৰী মানে হৈছে কুহাচা অৰ্থাৎ কুঁৱলী। জলাশয়কে কিনাৰে কুৰিথি অৰ্থাৎ জলাশয়ৰ পাৰত কুঁৱলী আছিল। হৰে নীলে পত্তোं का घेरा था, घेरा মানে আগুৰি ধৰা। হৰে নীলে সেউজীয়া নীলা পাতেৰে অৰ্থাৎ চাৰিওফালে সেউজীয়া নীলা পাতেৰে আগুৰি আছিল। পানী पर आम की डाल आई हुई, পানীৰ ওপৰত আমৰ ডালবোৰ আগুৱাই আহিছিল। গেহৰে অন্ধকাৰ কা ডেৰা থা, ডেৰা মানে তাত থকা ঠাইখিনি, তাত ঘোৰ অন্ধকাৰে সেই ঠাইখিনি আৱৰি পেলাইছিল। কিনাৰে সুনसान थे, চাৰিওফালে নিস্তব্ধতা আছিল। जुगनू के दल दम के यहाँ वहाँ चमके, जुगनू মানে জোনাকী পৰুৱা, দল মানে লগ হৈ ফুৰা, দমকে মানে চমকনে লগা মানে উজ্বলি উঠা। অৰ্থাৎ জোনাকী পৰুৱাবোৰে দল বান্ধি ইয়াত তাত জিলিকিছিল। वन का परिमल लिए मलय बहा, পৰিমল মানে সুগন্ধ, বনৰ সুগন্ধি লৈ মলয়া বতাহ বলিছিল। नारियल के पेड़ हिले क्रम से, नारियल মানে নাৰিকল গছবোৰ বতাহত একাদিক্ৰমে হালিছিল।
तार खोरे ताक रहे थे सबको। तार এবিধ মিঠা ফল। তাল গছে থিয় হৈ খৰে, খৰে মানে থিয় হোৱা। তাল গছে থিয় হৈ সকলোকে নিৰীক্ষণ কৰি আছিল। পপীহা পুকাৰ ৰহা থা চিপা। পপীহা হ'ল এবিধ চৰাই, চাতক চৰাই। অৰ্থাৎ চাতক চৰাইবোৰে লুকাই লুকাই মাতিছিল। চিয়াৰ বিচাৰতে थे आराम से। চিয়াৰ মতলব শিয়াল। শিয়ালে আৰাম से ঘূৰি ফুৰিছিল। বিচাৰতে थे মানে ঘুমতে थे, ঘূৰি ফুৰা। উজলা हो गया और तारा छिपा। লাহে লাহে পোহৰ হৈ গ'ল আৰু তৰাবোৰ छिपा মানে লুকাই গ'ল। লহৰে উঠি থি সৰোবৰ মে। লহৰ মানে তৰংগ, ঢৌ খেলা। সৰোবৰত ঢৌ উঠিছিল। তাৰা চমকতা থা অন্তৰ মে। আৰু তৰাবোৰ জিলিকি উঠিছিল কবিৰ অন্তৰত। মূল সাৰাংশখিনি এনেকুৱা। कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर तथा मनोरम वर्णन प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि जलाशय के किनारे कुहासा था। जलाशय के चारों तरफ हरे नीले पत्तों का घेरा था। जलाशय के किनारे आम की पेड़ की डाल पानी पर आई हुई थी। वहाँ गहरे अंधकार का डेरा था। चारों तरफ सुनसान था। जुगनू के दल यहाँ वहाँ चमकते चमकते दिखाई दे रहे थे। वन के परिमल लेकर मलय प्रवाहित हो रही थी। नारियल के पेड़ क्रम से हिलने लगे। ऊंचे ऊंचे तार के पेड़ सबको ताक रहे थे। जलाशय किनारे से छिपा हुआ पपीहा पुकार रहा था। उस बेला में सियार निर्भय होकर विचरण करते रहते। धीरे धीरे चारों ओर उजाला हो गया और तारा छिप गए। सरोवर में लहरें उठने लगे और तारा आसमान के अंतर में चमक रहा था।